Hello, welcome back to my channel, LK Naga. Moi aji ko bola mon thaka itu holo to. Ekta bosti 19 times Indian Armed Forces para itu July dia laga. Naga Freedom Movement nimite. Itu laga naga manu logote olop share kuri bola mon ase. Kila mane bishi naga manu bi itu laga history to. Itu laga story to na jani ne thakibo pare hoine moi itu ko bola ahi ase. 19 times itu on record itu takise. सबसे highest itu Indian Armed Forces para naga manu laga bosti July dia laga itu record thaga pra moi itu ki nimite inaga laga kam korise itu laga naga manu logote olop share koribo itu laga bosti laga naam to holo to Manmetom inuko itu koi ase itu holo to au laga bosti Mokochin district e thake itu nimite naga manu kan apni kan itu hi bujine janil thakile bishi bal hobo moi in detail itu kobo na pare hojai hole bi moi screen de dekhai dibo itu bra kumba manu detail janibole mon hoile itu bi moi screen de dekhai dia itu kan saigine purile itu bi bishi bal hobo hogine moi first de itu jana dia ase itu 1950 de itu 18 rati phele tai ese episode itu laga bosti punchise aru itu ekta teacher ra pelemba koigine tai pra tai ke host kuri loise tai ke loise naga hoine ese episode pra itu laga bosti sob itu jama kuri bole dise aru mati gine bosti manu kami sob itu jama kuribo parise aru tate bosti manu kan ekdom asurit lagi laga kombi itu la agede ese episode itu father of Nandanga nation itu dikhibo para nai lebi tai itu laga din rati de takala bosti puncha nimte ekdom khushi pa laga itu bi dikhise aro age episode holo to tai laga babna to ki ase aro naga manu laga freedom movement itu kinaka kurigine ahi ase aro naga manu laga freedom itu kinaka hobo lage itu laga tai laga babna kan sob itu laga bosti manu kan ke koise makan itu hunibo parise aro tai itu speech koton ho pichide bosti manu kan sob bi khushi pai takhan laga kapura itu kan opor de philagine edom khushi pa laga komba manu to gandi bi gandi laga aru takhan itu traditional war dance itu bi kurigine thaka laga makan itu bi hunibo parise aru takhan tate hi resolve kure laga itu bosti manu kan ami kan government laga land tax itu bi na dibo itu bi takhan resolution itu bi loise makan dikhibo parise aru itu gambura laga budi itu bi stop kuri dibo itu bi na thakibo hogina takhan resolution lo laga itu bi dikhibo parise bishi manu bi ese pizo laga kotha itu hunigine itu mon julia laga mon gorom kuri dia laga inaka hoi jaise bishi manu bi bosti manu kan takhan nation nimite kam kuribo naga freedom movement nimite kam kuribo hogine mon digine ekdom uthia laga itu dikhibo parise itu nimite he itu Indian Armed Forces takkan ahine itu laga bosti sob itu bong kuri logine na maki khan bishi repi kuri dise aru bishi morai dise itu laga bosti manu khan ke logine itu weapons war laga itu bi kurise as a human shield inaka bi kuri gina ahi jalaga aru bacha khan ke starve to death itu kan bi bishi kuri dia laga itu dikhibo parise itu laga bosti ekdom dupa laga kila mane takhan to itu government of India laga logan takhan against kurigine aha nimite takhan laga bosti to bishi dup dia laga itu dikhibo parise itu laga bosti to iman dup pai thakile bi takhan mon down nokore laga itu freedom movement to na chhare laga itu bi dikhibo parise 19 times bar banabo julabo inaka laga 19 times julado inaka kurile bi takhan mon kombi question na kore laga naga freedom movement to chharibo mogan itu tu na hobo bishi tu paise hoigine takhan itu complain na kore laga question na kore laga itu bi dikhibo parise kiman bi takhan strong takhan laga mon dangor hoigine naga nation nimite fight kurigine ahise naga mano bhabi sabe
Poila naga manu kan iman dup paile bi takhan laga determination takhan laga babana ami kan itui hobo hoine babi gina thaka takhan itu nachare laga itu dikhibo parise aru ese episode takhan laga bosti manu kan ke meeting logina thaka tamte tai freedom movement to aru mokan ki kuribo nimite poisa bi lage enaka koi dise aru itu tamte bosti manu kan ki drains hobi janwar kan hobi alak ki pare itu kan sot bi takhan free will donation kuri dia laga aru itu kan bikai digine pichete poisa convert kuri digine takhan naga nation nimite paper words hobi ki hobi itu kan kure laga itu bi dikhibo parise naga mano ekbar bal para babi sabe poila naga mano free will donation khushi bara mon bara khushi hoigine digine aha laga tate bi eta dikhibo parise kimman bi takhan mon digine fight kurigine aise tate bi janibo parise aru itti laga situation ekbar sabe kon dibole mon hoigine di ase ki nimite inaka hoise sot manu bi jane moi bishi bar koigine aise na kole bi apuni kan iti sob jani ase oila manu kan bishi jagate free will donation khushi ki pare poisa na parile bi pata hole bi itu chawul hole bi khuri hole bi sob donai kurine tate pra bikai dine takhan kam kuribo pare laga khali itu laga bosti itu bi na hole alag bosti bi ishi jagate inaka kurigina aise naga manu to poisa thaka laga itu bi na hoy hole bi saman ki pare itu kam digine tate pra comfort poisa kuri digine kam kurigina aise kimman bi takam mon digine kam kurigina aise ite naga younger generations kan apni kan itu kan laga story kan itu kan laga history kan magan itu janibo lagi ase ami kan takhan laga dup itu na harabo lage takhan ki nimite fight kurise magan itu stick kurine ite ta bichabo lagi laga itu dikise hole bi ite laga situation kon jai ase takhan laga dup kan nijor laga bosti itu inaga dup pai thakile bi apni kan ite kote birai ase apuni laga grandfathers kan iman dup pai kina ahile bi apuni ite ki kuri ase takhan laga pichite khara kuri ase na nai ebar nijor ke itu babi sabe takhan ke pahure hoi jabo takhan moria to sacrifice kore to eku na hoi nichinai kuri dibo naga manu mong khulibi komba manu itu na hobo itu takhan laga sacrifice to kam na thaka laga nichina na hobo kole mogan ite uthigine history younger generations kan logote koi dibo lagi ase naga manu ineka fight kurigina hise iman du pagina hise mogan laga grandfathers kan mogan itu kimam pare itu naga manu logote kobo lagi ase aru naga leaders kan national workers kan awni dangor sab kan awni kami ever history retrospect kuribina itia apuni thurina thaka ever itu olop charibina faction group alag 27-8 thakese na hunise bishi asurit lagise ebar apuni kan nijo laga stand to ebar charibina charigine poila naga manu kinaga fight kurigina aise ki lobo nimite fight kurigina aise ebar tate ahi jabina naga kurise hole to moka laga destination mokan jabole thaka ji hole bi itu punchibo naga manu la rights to hole recognize koribo paribo mokan inaga alag group kurigine jaga alag te demand kurigine thakile bi kitibi na hobo ila mane itu kan naga laga rights na hoy kitibi isor to mokan ke itu na dibo hole naga laga rights to hole sovereignty freedom ase itu e fight kurile right fight to itu ase ji hole bi itu fight kurile pabo hoine moi naga leaders kan logote itu ekta message di ase aru public manu kan kon to hosa ase ki to hosa ase naga manu ko te bra suru kurise itu bisari logine apni kan kam kurile bishi bal hobo hoine moi itu naga manu logote public kan logote bi itu ekta message di ase last day moi ko gine jai thaka nishina don't forget to speak your native language this is very important for you and for me if you lose your language if you lose your mother tongue you lose your identity apni kon ase itu harai jese kotha itu na kobo na para hoise
etu nimite moi hodai etu promote kurina jai thakibo thank you all god bless Nagaland